आपने क्या क्या है बोल दीजिए। क्या क्या है तो दिखा राइस। अच्छा चिकन। रुकिए आप बोलिए बोलिए अभी बोलिए। सब्जी और मूली अचार। मूली अचार है, चिकन है और ये वाला सब्जी और राइस। स्क्विच स्क्विच और दाल ডাল है। থ্যাংক ইউ। পাশে ডাল আছে গরমা গরম। আর এখানে কিন্তু লাইভ খাবার সার্ভ করা হয়। কেন এতটা ঠান্ডা না, एक्चुअली सब लाइव खाবার गरमा गरम देय। भैया अभी क्या आ रहा है? ये सब्जी और चिकन। अच्छा सब्जी चिकन। ये क्या है? सब्जी রাত বাজে ঠিক এখন কটা বাজে আকাশ? এখন বাজে হচ্ছে 8টা বাজে। আমরা এখন ডিনার করছি। কেন এতটা ঠান্ডা নাকি হাত পুরো জমে যাচ্ছে। চলো ডাল আছে, একটু ডাল দাও আকাশ। আর চিকেন দেখতে পাচ্ছ পুরো লাল লাল ঝাল ঝাল লাভলি। ডাল নিয়ে নিলাম গাইস, গরমা গরম ডাল। চলো খাওয়া যাক। টেস্টি খাবার, গুড টেস্ট। এইটা একটুখানি ভাজার মতন খেতে, তাই না? আচ্ছা ঝাল ঝাল আচার है, ডাল পুরো লাল লাল ঝাল ঝাল। চলো একদম পাহাড়ি স্টাইলে কিন্তু একদম চিকেন করেছে। চলো নিয়ে নিলাম 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস, পুরো 4 পিস। পুরো একেবারে কিন্তু পুরো কষা কষা না, তার হালকা ঝোল আছে। একটু হালকা করে নিয়ে নেবো ঝোল নিয়ে। চলো খাওয়া যাক, কেমন খেতে তোমাদের জানাচ্ছি। চলো হালকা মশলা রান্না নাকি? পুরো হালকা মশলা দিয়ে রান্না করেছে। চিকেনটা কেমন লাগছে আকাশ না? চিকেন চলো ভালো সফট আছে, কিন্তু ভালো সফট আছে একদম। দারুণ খেতে, मस्त दारुण। चिकन टेस्ट किसका है सर? बहुत ही अच्छा है चिकन और सॉफ्ट है बहुत। ये चिकन बनाने वाला ये दीदी है। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही ठीक है।